बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुँचे हुए हैं खैरपुर के मुज़ाफ़ात में। शीश महल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिसको मीर इमाम बख्श तालपुर साहब ने तामीर करवाया था और ये गिफ्ट किया था अपने बेटे अली नवाज़ ख़ान तालपुर को। फिर अली नवाज़ ख़ान तालपुर ने एक गायिका थी, रक्कासा थी लाहौर की, इकबाल बेगम, उसके लिए ये वक्फ़ किया था। वो यहाँ पे रहती थी। एक ये था और एक खैरपुर सिटी में था दिलशाद महल, वो भी उसको बाली का बंगला भी कहते हैं। वहाँ पे होते थे, कभी यहाँ पे होते थे। तो ये दोनों जो महल थे ये अली नवाज़ ख़ान तालपुर ने अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल किए। तो इस वक्त ये इसका काम हो रहा है, रेनोवेशन हो रही है, काफ़ी कारीगर काम कर रहे हैं। तो हमने इसको विज़िट किया है। आपने शीश महल लाहौर में तो देखा है मुग़लों का, तो कभी आप खैरपुर सिंध में आएँ, इस सिंध में आके इस शीश महल को भी आप विज़िट करें। ये भी देखने के काबिल है, देखने के लायक है और इंशाल्लाह आपको लुत्फ़ आएगा। ये है जी सामने शीश महल। यहाँ से कोट डीजी फोर्ट से आप शुमाल की तरफ थोड़ा सा 1 किलोमीटर के फासले पे आप जाते हैं। ये खजूर के बागात आप मुशाहिदा करें और ये टर्न हमने ले लिया है मशरिक़ की तरफ। सामने जो है बिल्कुल माथे में हमें शीश महल की खूबसूरत बिल्डिंग नज़र आ रही है। वहाँ तक पहुँचते हैं, आपको बाकायदा दिखाते हैं। इसकी कुछ दीवारें थी अतराफ़ में, वो गिर गई हैं, तो अभी इसका जो कहते हैं कि दोबारा मुरम्मत का काम जारी है। तो यहाँ पे हम पार्किंग करते हैं गाड़ी की साइड पे और आपको इसकी सैर करवाते हैं, इसका नज़ारा करवाते हैं और इसका माहौल दिखाते हैं जी। ठीक है, तो आए मेरे साथ देखते हैं शीश महल। शीश महल खैरपुर की एक तारीख़ी इमारत है जो अपनी खूबसूरत और पेचीदा फ़नकारी के लिए मशहूर है। ये महल तकरीबन 160 साल पुराना है। इसकी दीवारें और छतें छोटे बड़े शीशों से आरास्ता की गई हैं जो रोशनी में चमकते हैं। ये महल तालपुर हुक्मरानों की फ़न तामीर का एक शाहकार नमूना है और मोहब्बत, मेहनत और हुनर का सबूत है। पूरे पाकिस्तान से सियाह इस हसीन अलामत को देखने के लिए खैरपुर सिंध में आते हैं। ये कौमी असासा होने के साथ साथ इस धरती का फ़ख्र भी है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस लाजवाब असासे का भरपूर ख्याल रखा जाए। ये तालपुर दौर का वो सकाफ़ती विरसा है जिसकी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से ये तारीख़ी विरसा वक्त के साथ साथ मांद पड़ रहा है। अच्छा माशाल्लाह, ये फिर शापर लगा कर काट देते हैं एंड से पूरा। ये शापर है ना? हाँ, ये शापर है, पर ये पेपर है, चाइना का। अच्छा, ये फिर इसका देर तक रहता है, ये इसकी जो शाइनिंग है। हाँ, शाइनिंग। ये बना रहे हैं, बड़ा कलरफुल काम कर रहे हैं। फिर हम शुभाष भाई की मदद ले रहे हैं इस शीश महल के लिए। इनसे मज़ीद कोई ऐसी चीज़ें जो मेरी मालूमात में ना हो तो इनसे पूछते हैं। देखें, ये आप जहाँ हमें देख रहे हैं कि हमारे बैक साइड पे जो महल दिख रहा है वाइट वन, ये शीश महल है जो मीर अली नवाज़ तालपुर के लिए मीर इमाम बख्श तालपुर ने, उनके अबू ने तामीर करवाया था। और इसमें उसने रखा था एक डांसर लड़की थी, रक्कासा थी, लाहौर से थी, इकबाल बानू नाम था उनका। बाली उसको बोलते थे कि उनकी कम उम्र थी, कम सिन थी, खूबसूरत थी, उसको फूलों में तोला गया था। और 2 पैलेस बने थे, दिलशाद पैलेस खैरपुर में, एक यहाँ पे उसको रखा हुआ था। फिर किसी वजह से लोगों ने उसको मिसगाइड किया और वो इनसे रूठ के चली गई लाहौर। तो फिर उसने वही पेशा अख्तियार कर लिया और वापस नहीं आई थी। ये मनाने भी गए थे और स्टेट की बजट ज़्यादा उस पर सर्व कर दी थी जी आमिर अली नवाज़ साहब ने। अच्छा जी, थैंक यू। चलो, बहुत शुक्रिया जनाब नवाज़। इस महल की भी एक अजीब कहानी है जो एक तरफ मोहब्बत और बेलौस जज्बात की तर्जुमान है तो दूसरी तरफ लालच और ख़ुद गर्जी की अलामत भी है। रियासत खैरपुर मीरस के बादशाह मीर इमाम बख्श ख़ान तालपुर का जवान साल बेटा वली अहद अली नवाज़ ख़ान तालपुर किसी वजह से अपने वक्त की लाहौर की मशहूर तवाइफ इकबाल बेगम को अपना दिल दे बैठा और इससे शादी की ख्वाहिश का इजहार करता है। दस्तूर के ऐन मुताबिक सारा शाही ख़ानदान तवाइफ से इस शादी की मुखालफत करता है, लेकिन वली अहद
میر علی نواز خان تالپور جو کہ خود ایک شاعر اور فن نواز شخصیت تھے، وہ اقبال بیگم کی خوبصورت آواز اور حسین جسم کا اس پر ایسا جادو ہوا کہ اس کے چنگل سے پھر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ دوسری طرف اقبال بیگم کے خاندان کو بھی ولی عہد کی اس محبت کا علم تھا۔ انہوں نے ولی عہد کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے مراعات لینا شروع کر دی۔ ولی عہد اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر دولت لوٹاتا رہا اور اقبال بیگم کا خاندان مزے اڑاتا رہا۔ علی نواز خان تالپور کی ضد کے آگے آخر سب نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کی شادی ان کی محبوب طوائف اقبال بیگم کے ساتھ بڑی خوب دھوم دھام کے ساتھ کر دی گئی۔ میر علی نواز خان اقبال بیگم کو پیار سے بالی کہا کرتے تھے، سو اس کا نام بھی بالی مشہور ہو گیا۔ علی نواز خان نے بالی کے لیے ایک علیحدہ سے محل بنوایا جس کو دلشاد محل بھی کہتے ہیں اور بالی کا بنگلہ بھی کہا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ میر نے بالی کی خوشی کے لیے ہر وہ کچھ کیا جو اس کے بس میں تھا۔ دوسری طرف بالی اور اس کے خاندان والوں کا یہ رویہ ویسا ہی تھا جیسا ایک محبوب کا عاشق کے ساتھ ہوتا ہے، بات بات پر روٹھ جانا، بالی کا ناراض ہو کر لاہور چلے جانا، رقم کا تقاضا کرنا۔ انہوں نے میر سے اتنی دولت لوٹی کہ خود شاہانہ زندگی گزارنے لگے۔ میر کی ان حرکات سے شاہی خزانہ شدید مشکلات کا شکار رہا، یہاں تک ایک سال میر کو اپنی عوام سے 1 سال کا ایڈوانس ٹیکس لینا پڑا۔ شادی کے کئی سال بعد تک بھی ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ آخر کئی سالوں بعد بالی کی بے وفائی اور بے جا نخروں سے میر تنگ آ گیا اور بالی سے اس کا دل اٹھ گیا۔ اس وقت بالی کے دل میں میر کے لیے حقیقی محبت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس وقت دیر ہو چکی تھی اور میر کے دل کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا تھا۔ میر نے اس سے ملاقات بھی ترک کر دی اور خود درویشی اپنا لی اور درویش کی زندگی گزارنے لگا۔ شادی کے تقریباً 10 سال بعد میر کی وفات ہو گئی، اسے کربلا معلیٰ میں دفن کیا گیا۔ اس طرح محبت کی یہ داستان دکھ اور درد کے ساتھ ختم ہوئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میر کی وفات کے کئی سال بعد جب بالی کا انتقال ہوا تو پہلے اسے اسی بنگلے کے احاطے میں دفن کیا گیا، لیکن بعد میں اسے بھی کربلا معلیٰ میں منتقل کر کے میر کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح موت کے بعد دونوں پھر سے اکٹھے ہو گئے۔ کے ساتھ ہی ناظرین ہم شیش محل سے لیتے ہیں اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، ملتے ہیں کسی اور تاریخی مقام پہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔